नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकालर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। चलतु आज सकालर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर चाषी मानक पई बड़ खबर। देशर क्षुद्र और नाममात्र चाषी को आर्थिक सहायता जोगाइबा पई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरंभ करा जायथिबा पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती खूब शीघ्र जारी हेबाकू जाउछि। गत 21तम किस्ती नवेम्बर 19 2025 रे प्रदान करा जायथिला। तेणु समय अनुଯାୟୀ आगामी किस्ती पई चाषी अपेक्षा एबे शेष हेबाकू जाउछि। रिपोर्ट अनुଯାୟୀ सरकार होली पर्व पूर्व चाषी बैंक खाता को टंका पठाइबाकू प्रस्तुति करुछंती। अनुमान करा जाउछि जे 24 फेब्रुआरी 2026 पर जेकोसी दिन एही टंका ट्रांसफर करा जाई पारे। जदिओ सरकारी स्तर में कौन निर्दिष्ट तारीख घोषणा होई नहीं, किंतु पुराना पैटर्न अनुଯାयी एही समय रे टंका मिलिबा प्राय निश्चित। एथर किछि चाषी खाता को 2000 बदल में 4000 टंका आसीपार संभावना रही। यह कौनसी बोनस नुहे बरं सही चाषी हक जो मानकर गत किस्ती कौनसी विषयक त्रुटि किंबा कागजपत्र अभाव अटकी जाइथिला। जदि सेमाने एबे सबु त्रुटि संशोधन करि दैछंती तेबे उभय किस्तीर टंका मिसी सेमानक खाता को 4000 टंका आसीबो। साधारण हिताधिकारी को पूर्व बोली 2000 टंका ही मिलिबो। जदि आपण निजर केवासी करि नाहंती तेबे आपणक टंका अटकी जाई पारे। स्वच्छता बजाय रखिबा पई सरकार केवासी बाध्यतामूलक करिसंती। आपण पीएम किसान पोर्टाल माध्यम रे किंबा निकटस्थ सीएससी सेंटर को जाई बायोमेट्रिक जरिया रे एहाकू तुरंत संपूर्ण करि पारिबे। महिलांक पई खुशी खबर। मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी मानंकू मिलिबो एही टंका। आंतर्जातिक महिला दिवस रे महिला पाइबे 5000 टंका। योग्य हिताधिकारी मानंकू मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। 1 कोटी रु अधिक महिलांको अकाउंट को जीवो मोट 5000 कोटी टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने सूचना देइछंती। एहा पूर्वरु सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी माने 3टी किस्ती रे मोट 15000 टंका सहायता राशि पाइछंती। सुभद्रा योजना रे प्रतिवर्ष हिताधिकारी मानंकू 2टी पर्याय रे 5000 टंका लेखाएं मोट 10000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। सेहीपरि गत जनवरी 22 रे नूतन हिताधिकारी और बाद पड़िथिबा हिताधिकारी मानंकू सुभद्रा टंका मिलिथिला। सुभद्रा योजना रे प्रतिवर्ष हिताधिकारी मानंकू 2टी पर्याय रे 5000 टंका लेखाएं मोट 10000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। 4,57,681 महिलांकू सुभद्रा टंका मिलिथिला। नुआ पंजीकरण करिथिबा 1,78,398 जनकू सामिल करा जाइथिला। तृतीय किस्ती पाइथिले भी टेक्निकाल समस्या पाई प्रथम और द्वितीय किस्तीर बाद पड़िथिबा 2,55,265 जनकू सामिल करा जाइथिला। परवर्ती खबर राज्य रे 10टी जिल्ला रे सुना खणी रहिछि। देवगढ़ जिल्लार आडास रामपाली अंचल और केन्दुझर गोपुर जलडीही मयूरभंजर मदनसाही कांजिया अंचल रे माटी तले सुना पत्थर थिबा संधान मिलिछि। एही सबु स्थान रे राज्य खनि और भूतत्व निर्देशालय एवं भारतीय भूवैज्ञानिक संस्था जी2 स्तर रे अनुसंधान काम सारिछि बोली खनि मंत्री विभूतिभूषण जेना तथ्य रखिछंती। केवल एही 3टी जिल्ला नुहे केन्दुझर सुंदरगढ़ कोरापुट मालकानगिरी अनुगुल बौद्ध और सम्बलपुर रे सुनापथर विक्षिप्त भाव रे रहिथिबा मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर उत्कल विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष कैंपस सुरक्षा और श्रृंखला रक्षा पाई कठोर निर्देशनामा जारी करिछंती। वर्तमान ठारू विश्वविद्यालय परिसर रे समस्त छात्र छात्री परिचय पत्र बाध्यतामूलक करा जाइछि। नूतन नियम अनुଯାयी विश्वविद्यालयर सुरक्षा कर्मी माने जेकोसी समय रे छात्र छात्री परिचय पत्र जांच करि पारिबे। जदि कौनसी व्यक्ति परिचय पत्र देखाइबारे विफल हुअंती बा कैंपस रे रहिबार सठिक कारण दर्शाई न पारंती तेबे तांकू अनधिकार प्रवेशकारी भावे अटक रखा जाई तुरंत पुलिस जिम्मा दियाजिबो।
ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଦ, ତମାଖୁ, ଇ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2025-26 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିକଟତର ହୋଇଛି। 2005-06ରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 0.95 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2025-26ରେ ଏହା 9.88 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥିତି, ଋଣ ଓ ଜିଏସ୍ପି ଅନୁପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଞ୍ଜିବ୍ୟୟ ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଆଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଡିପି 2025-26ରେ 7.9% ହାରରେ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାର 7.4% ତୁଳନାରେ 0.5% ଅଧିକ। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2025-26ରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 22ଟି ITI ହେବ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ଠାରେ ଆଜି 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ହୋଇଛି। ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର 22ଟି ସରକାରୀ ITIକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 779 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର 14% ବହନ କରିବେ ଏବଂ ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରାୟ 86% ଅବଦାନ ରହିବ। ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଯଥା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ, 3D ପ୍ରିଣ୍ଟ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଧୁନିକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଉନ୍ନତ CNC ଓ VXC ମେସିନ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାବଧାନ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ 1171ଟି ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବା 1171ଟି ବସ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ୁଥିବା 17ଟି ବସ୍ରେ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଲଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ SOP ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ମାସିଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି SOP ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। 1978ର ତାଲିକା ସହିତ ଅଲଙ୍କାର ମେଲକ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନା ଅଲଙ୍କାର ଓ ମୋତିମାଣିକ୍ୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଉଦୟଗିରିଠାରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ।
ଏହା ସହିତ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।